काम ये अभी तो बिस्कुट कर देते हैं नंदनकानन कही कही कि मत गोटे कौटी नहीं जाइए देह भल नहीं बोली बोले एणवे नंदनकानन को देखो आपने ठकी देते मत कि भल था जगटा मत भल लगे आपने भी निश्चय केवे जी नंदनकानन न जापर ये जाकर प्रतिमूर्ति देखी आसवे बहुत सारा जीवजंतु मानकर मरीगला साहित्य जो रखा ସେଇଟା ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇକି ଆଉ ଦେଖି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇବେ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଜନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମଜା କଲି ଜେଜେ ଓ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ମସ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। କିଛି ତ ଜାଣିଲି ଆଉ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। वीडियो भल लगे निश्चय कमेंट शेयर करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।